सबक और बच्चों के सवालात, ट्यूशन क्लास है, ट्यूशन क्लास। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं एक मर्तबा फिर आपका प्रोग्राम जिसका नाम है ट्यूशन क्लास। जी, ये ट्यूशन क्लास आपके घरों पर आ चुकी है मदनी चैनल की स्क्रीन के जरिए। अब प्यारे प्यारे बच्चों ने क्या करना है, जल्दी से आइए और अपनी इस ट्यूशन क्लास का हिस्सा बन जाइए। थोड़ी देर के लिए हम आपके साथ होते हैं, तकरीबन 30 मिनट आधा घंटा आपके साथ होते हैं, लेकिन होते किस किस दिन हैं हफ्ते में? 2 दिन। कौन कौन से? मंगल, ट्यूसडे और वेडनेसडे। थर्सडे होता है ना जुमेरात को। जी, ट्यूसडे और थर्सडे 2 डेज हम आपके साथ हुआ करते हैं। आपने हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें सीखनी है, जिसमें हम आपको देते हैं कुरानिक नॉलेज और नात सुनते हैं और नात समझते भी हैं। जी, बच्चों के सवालात भी होते हैं और कुछ इशारों में भी बातें होती हैं। तो ये प्यारा सा प्रोग्राम आपका आ चुका है। कुछ हमारे साथ तस्वीरें मौजूद हैं। जी माशाअल्लाह, क्या बात है जी, वाह भाई वाह। जाए नमाज पे बैठी हुई हैं छोटी सी बच्ची और फिर ये बच्चे खड़े हुए हैं। जी माशाअल्लाह, काफ़ी सारी तस्वीरें मौजूद हैं जी। और ये प्यारे से बच्चे माशाअल्लाह ये ट्यूशन क्लास की जगह दरख्तों के साथ पौधों के साथ आ गए जी। मोहम्मद साइम रज़ा, ये प्यारे से बच्चे मौजूद हैं माशाअल्लाह, क्या बात है। और ये मोहम्मद ओयम अत्तारी मौजूद हैं और दूसरे जो हैं ये पता नहीं वही हैं या कोई और हैं। जी भाई, ये प्यारी सी बच्चियाँ आ चुकी हैं माशाअल्लाह, छोटे से बच्चे मौजूद हैं जी। तो ये बहुत सारी तस्वीरें माशाअल्लाह आती रहती हैं और भी आती रहेंगी, वो भी इंशाअल्लाह हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहेंगे। और अगर हमने सारी चला दी तो फिर क्या होगा, सिर्फ तस्वीरें चलेंगी, प्रोग्राम नहीं चल सकेगा। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पहला यूनिट जिसका नाम है नॉलेज। ट्यूशन क्लास है, आओ सीखे बच्चों, ट्यूशन क्लास है। आज जो सूरत है वो है सूरह सजदा। कौन सी सूरत है? कौन सी सूरत है? जी, सूरह सजदा। सजदा तो पता है ना क्या होता है? क्या होता है जी, ये बता रहे हैं हमारे मदनी रजा। यूं करके जो कैसे होता है, नमाज में होता है ना, सजदा करते हैं हम। तो ये कौन सी सूरत है? सूरह सजदा जी, उसी सजदे का इसमें जिक्र मौजूद है। ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 21 में है। कौन से पारा में है? 21। कितने पारे हैं कुरान पाक के? 30 जी, उसके कौन से पारे में ये है? 21 यानी 21। जी 21 में ये सूरत मौजूद है। अच्छा, इस सूरत की आयत नंबर 15 में मुसलमानों की खूबी को बयान किया गया है। किसको बयान किया गया है? मुसलमानों की खूबी। खूबी क्या होती है? खासियत जी, क्वालिटी। अब ये किस क्वालिटी को बयान किया गया आप वो बताते हैं आपको, ठीक है जी। कौन सी क्वालिटी बयान हुई है आयत नंबर 15 में? कौन से मुसलमानों की खूबी बयान हुई है, क्वालिटी बयान हुई है? उन मुसलमानों की जो कुरान पाक की आयात सुनकर अल्लाह पाक की तस्बीह करते और उसकी बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं। कौन से मुसलमानों की खूबी क्वालिटी बयान हुई है कि जो अल्लाह पाक की आयात जब सुनते हैं, कुरान पाक की आयात जब सुनते हैं तो उसकी तस्बीह करते हैं। अल्लाह पाक की क्या करते हैं? तस्बीह समझते हैं? सुभान अल्लाह कहना, तारीफ करना। तो अल्लाह पाक की जब आयात सुनते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है, सुभान अल्लाह कहते हैं। और क्या करते हैं? उसकी बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोबारा बोले, क्या हो जाते हैं? जी, सजदा रेज। अब समझता कौन है? अनस ने बड़ी जोर से बोला। हम अनस से ही पूछते हैं क्या होता है सजदा रेज। अब मुस्कुराहट आ गई है। सजदा रेज इसलिए मैं बार बार दोहरा भी रहा था। कौन बताएगा भाई? सजदा रेज उसी को कहते हैं सजदा करने को, ठीक है। यानी अल्लाह पाक की बारगाह में क्या करते हैं? वो सजदे करते। कुछ आयात सजदा भी होते हैं जी, आपने भी शायद सुनी होंगी कि जब वो आयत आ जाती हैं तो फिर वहाँ क्या करते हैं? उसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद सजदा करना होता है। तो बहरहाल जो उन मुसलमानों की खूबी इसमें बयान की गई है आयत नंबर 15 में, जो अल्लाह पाक की आयात सुनकर उसकी तस्बीह करते हैं और उसकी बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं। इसी वजह से सूरत का नाम हो गया सूरह
सजदा जी, क्योंकि इसमें सजदे का जिक्र है, लिहाजा इस सूरत का नाम हो गया सूरह सजदा। और भी बहुत सारी बातों का जिक्र है, जब बड़े होते जाएंगे इंशाअल्लाह सीखते चले जाएंगे, और तफसीर सिरातुल जिनान मौजूद है, उसके ज़रिए भी हम पढ़ सकते हैं। तो आज हमने अपने प्यारे बच्चों को बताई कौन सी सूरत के बारे में, सूरह सजदा जी। और इसी के साथ हमारा ये यूनिट हुआ। इक़्तिदार। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नाम है आए नात पढ़ें। ट्यूशन क्लास है, आओ सीखें बच्चों, ट्यूशन क्लास है। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट यूनिट में। क्लास है और क्लास हमारी यूनिट्स में हुआ करती है ना, जैसे स्कूल में यूनिट होते हैं ना, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट। तो ये सेकंड यूनिट जो है हमारा बड़ा प्यारा सा है, जिसमें हम नात पढ़ते हैं और नात समझते हैं। आज देखते हैं हमें नात कौन सुनाने आए हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन रज़ा तारी। मोहम्मद हुसैन रज़ा तारी। हम ट्यूशन क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी। क्या सुनाएंगे आज आप हमें? आज मैं आपको आला हज़रत का बहुत ही प्यारा कलाम, गुज़रे जिस राह से वो सैयद फाला होकर कलाम सुना। क्या माशाअल्लाह, हमने क्या कहना है? सुभान अल्लाह कहना है। आला हज़रत का कलाम सुनाया जा रहा है। हो सकता है थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगे, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं सीखने और सिखाने के लिए, समझने के लिए। तो इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा उसको समझाने की भी कोशिश की जाएगी। ये हो सकता था बड़ा आसान सा कलाम भी हम सिलेक्ट कर लेते, जो बच्चों को वैसे ही समझ में आ जाता, लेकिन फिर हम समझाते क्या, तो इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल कलाम भी लेते, ताकि फिर उसमें कुछ समझाने का भी मार्जिन हो। क्योंकि हमने हमेशा बच्चे ही रहना है, छोटे ही रहेंगे। बड़े भी होंगे तो फिर बड़े होंगे, फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा, फिर समझ में नहीं आएगी। तो अभी छोटे तो अभी सीख लेंगे, तो बड़े होकर फिर फ़ायदा होगा। जी भाई, सुनाएं। सल्ले अला नबी अला सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफी अला सल्ले अला गुज़रे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, गुज़रे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, गुज़रे जिस राह से वो सैयद
شگا نہ وہ زندہ یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ نعت کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نعت لکھی ہوئی ہے. اور تھوڑی سی میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹی بھی ہو سکتی ہے. تو بچے ہیں، ابھی سیکھیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہوتے ہوتے صحیح بات آ جائے گی. تو اس میں پہلا شعر کیا ہے؟ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. کیا ہے؟ سید والا ہو کر. جی بھائی نعت خواہ صاحب کیا ورڈ ہے یہ؟ سید. ٹھیک ہے، سید نہیں سید. یہ بات سید یوز کرتے تو سید درست نہیں ہے بلکہ سید ہے. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. یہاں سید والا سے مراد کون ہے؟ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی شان بیان ہو رہی ہے. کیسے بیان ہو رہی ہے؟ پتہ ہے کیا؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس راہ سے گزر جاتے تھے نا، جس گلی سے گزر جاتے تھے، وہ گلی مہکنے لگتی تھی. سبحان اللہ کہتے ہیں. گلی مہکنے لگتی تھی، یعنی اس سے خوشبو آنے لگتی تھی. تو گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. عنبر سارا کیا مطلب؟ یہی مشکل ورڈ ہے نا. عنبر کہتے ایک بہترین خوشبو کو. عنبر کیا ہے پیارے بچوں؟ بہترین خوشبو. اور عنبر سارا، یہ سارا جو ہے نا ایک مقام کا نام، ایک جگہ تھی. وہاں کی عنبر بہت ہی زبردست ہوتی تھی، بہت ہی زبردست خوشبو ہوا کرتی تھی. تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید والا جس راہ سے گزرتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے، وہ گلی کیا ہوتی تھی؟ مہکنے لگتی تھی. اس میں سے خوشبو آنے لگتی تھی. ہم تو بہت سارے سینڈ وینڈ لگاتے ہیں نا، خوشبو لگاتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی دیر بعد کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. خوشبو آ نہیں رہی ہوتی، پوچھ رہے ہوتے خوشبو آ رہی ہے میرے پاس سے؟ نہیں، خوشبو چلی جاتی ہے. لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم عطر ایسا تھا کہ وہ ہر وقت مہکتا رہتا تھا. جی آپ کو کوئی خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے پسینہ مبارکہ میں قدرتی خوشبو موجود تھی. ٹھیک ہے. ویسے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے خوشبو کو استعمال کرنا. تو اچھی نیت کے ساتھ ہمیں بھی کیا لگانی چاہیے؟ خوشبو، عطر لگانے چاہیے. کیونکہ ہمارے پسینے سے کیا آتی ہے؟ بدبو آ جاتی ہے نا. بدبو آ رہی ہوگی تو کوئی پاس بیٹھے گا، اسے اچھا لگے گا؟ کیا بولے گا کیسا بدبو والا بچہ ہے، تو اچھا نہیں لگے گا. تو ہمیں اچھی نیت کے ساتھ خوشبو لگانی چاہیے. اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان تھی کہ آپ کے جسم سے خود ہی خوشبو آیا کرتی تھی. کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور آخری اس کا شعر ہے امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. ہے امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. جس کلام کے آخر میں رضا آ جائے وہ کلام کس کا ہوتا ہے؟ جی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام ہوتا ہے. اور آخر میں اگر اتار آ جائے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا وہ کلام ہوا کرتا ہے. تو اس میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، یعنی آقا آپ کی رحمت سے یہ رضا کو امید ہے کہ نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. زندانی دوزخ، دوزخ کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کو. کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کو دوزخ بھی کہتے ہیں نا. اور زندان کہتے قید خانے کو. یعنی آقا یہ آپ کا بندہ ہے، مطلب آپ کا غلام ہے، آپ کا ماننے والا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے. تو آپ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ یہ رضا دوزخ میں نہیں جائے گا، اس کا قیدی نہیں بنے گا، بلکہ آپ کی رحمت سے کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور ہم رضا سے پیار کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی رحمت سے امید ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں. تو جو ولیوں کے ماننے والے ہیں، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جی کہاں جائیں گے؟ جی سب مل کے کہہ دیں کہاں جائیں گے؟ جی انشاءاللہ ہم
जन्नत में जाएंगे। और इसी के साथ चलते हैं, अगर कुछ और तस्वीरें मौजूद हैं या कुछ कॉल्स हैं तो उसकी तरफ चलते हैं, वरना फिर नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। जी भाई, तो चले कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं, देखते हैं हमारे बच्चे हमसे क्या बातें करना चाह रहे हैं। मेरा नाम गुलाम रसूल है। माशाअल्लाह, मुझे ट्यूशन क्लास बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। सुना दे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम देखो देखो कैसा नूर छाया है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल जी। हमारे ये गुलाम रसूल तो माशाल्लाह घर पे बैठे बैठे फेमस हो गए हैं, इनकी कॉल्स आती रहती हैं, अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए। जी नेक्स्ट। मेरा नाम सलमा ताजा है, मुझे ट्यूशन क्लास बहुत अच्छा लगता है। आज जज़ाकिल्लाह। मैं आपको नात सुनाऊंगी। सुनाएं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकिल्लाहु खैरा। आपने हमें दुआ दी, हम भी आपको दुआ देते हैं, अल्लाह पाक आपको मदीने की ज़ियारत अता फरमाए, बाद अब हाज़री अता फरमाए। जी भाई नेक्स्ट। मेरा नाम हानिया आसिम है, मैं लाहौर से बात करती हूँ। आज मैं नारे लगाऊंगी। लगाएं। नबी जन्नती, 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 जन्नती। हमारा मदनी चैनल माशाअल्लाह। अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। नारे लगाए इन्होंने, यहाँ कोई लगा सकता है नारे? कौन लगाएगा? चले, नातखा भी तैयार है और ये हमारे मदनी रज़ा भी तैयार है, अनस भी तैयार है, आगे नहीं तैयार। चले भाई मदनी रज़ा से लगवा लेते हैं। हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। हसन और हुसैन, चले लगा दे। हसन और हुसैन भी जन्नती, जन्नती, फातिमा और अली जन्नती, जन्नती। बस चले, किसी को इसका मतलब पता है नारों का? हैं? हर सहाबी नबी, आगे क्या है? हर सहाबी नबी जी। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जो भी सहाबी हैं वो कहाँ जाएंगे? जन्नत में। जी, जन्नत में जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे सहाबी अच्छे हैं, प्यारे हैं, सुथरे हैं, पाकीज़ा हैं, और हमें हर सहाबी से प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। क्या बात है जी भाई। और तस्वीरें मौजूद है कुछ? जी, तस्वीरों की तरफ चलते हैं। बड़ी मोहब्बत से माशाल्लाह तस्वीरें भेजते हैं, और जल्दी जल्दी भेजते जाए भाई। हमने आपकी तस्वीरें शामिल करनी है, इस प्रोग्राम में नहीं, नेक्स्ट में शामिल कर लेंगे, होती रहेंगी इंशाल्लाह। जी भाई, ये प्यारी सी बच्ची मौजूद हैं, और क्या बात है, ये इनको तो बहुत हंसी आ रही है भाई। माशाल्लाह। और रैयान अत्तारी मदीना शरीफ से आई है। क्या बात है भाई, मदीना शरीफ में भी इंशाल्लाह हम देखे जाते हैं। इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नाम है ट्यूशन क्लास है, आओ सीखें बच्चों, ट्यूशन क्लास है। जी, हम आ चुके अपने यूनिट जिसका नाम है सोच कर बताएं। और सोच कर बताएं में क्या होता है? ये एक बाउल पड़ा है। बाउल पड़ा है, इसमें कुछ मौजूद है, देखते क्या मौजूद है, किसकी किस्मत में क्या निकलता है। आज यहाँ से शुरू करते हैं भाई, मदनी रज़ा से। आप आ जाएं। हर दफ़ा राइट हैंड से होता है ना, तो यहाँ से शुरू कर लेते। चले जी, निकालें पर्ची। क्या निकला आपकी पर्ची में? हमारे पास आ जाएं। ये है इशारा। क्या है हमारे कान में बताएं? टाइम। ठीक है, चले भाई, इशारा हो रहा है। हाथ दो उठ गए। चले, पहले आपका उठा था, बताएं भाई। टाइम क्या हो रहा है? जी, आप क्या कहेंगे? यही पूछ कर रहे हैं? टाइम क्या हो रहा है?
اچھا صحیح ہے جی بھائی, صحیح ہے جواب. تینوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, تشریف رکھیے, آپ آ جائیے. اس کے بعد یہ ٹائم پوچھ رہے تھے, تو ٹائم بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اور ٹائم کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. گھڑی تو ہوتی ہے سب کے پاس ہے, ٹائم بھی پوچھتے ہیں, لیکن کام ٹائم پہ ہوتا ہے نہیں ہو رہا ہوتا نا, لیٹ ہو رہے ہوتے. اب آپ آ جائے, ٹائم پہ کام بھی کرنے ہیں اور یہ آپ نے سوال کرنا ہے. کر لیں گے؟ چلے بھائی ان سے کرے سوال. جنات کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ سبحان اللہ, سب کے ہاتھ اٹھ گئے. جی بھائی انس. آگ سے. کس سے؟ آگ سے. آگ سے, صحیح کہہ رہے ہیں جی جی. ان کا جواب بالکل درست. بالکل درست ہے. اب آپ آ جائے جی انس. اللہ پاک نے جنات کو کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے. جی, جنات بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے اور ان کو بھی اللہ پاک نے بنایا ہے. اور کس سے بنایا ہے؟ آگ سے. جی, جنات سے ڈرنا نہیں ہے, یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے. اشارہ کرنا آپ نے. کیا ہے یہ؟ بند ہو جائے تو اس کو چھاڑ دیں, اس کا اشارہ. ٹھیک ہے, کرے جی. اب یہ سمجھنا ہوگا. چلے, سب سے پہلے آپ کا ہاتھ اٹھا تھا. پین سے کام کر رہے تھے, ان ختم ہو گئی, دیکھا اور یہ. ایک منٹ, آپ نے نہیں آگے کرنا. جی بھائی, آپ کے کیا سمجھ میں آیا؟ پین جھاڑ رہے. پین جھاڑ رہے ہیں آپ؟ کام کر رہے تھے, پین بند ہوا تو پین جھاڑا. اچھا, تو پین سے کام کرتے ہیں, پینسل سے کرتے ہیں آپ لوگ؟ پین بھی کر رہے تھے, پینسل سے بھی. اچھا, پین سے بھی کرتے. تو ختم ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہی کرنا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں. ان کا جواب بالکل درست ہے. لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے. چلے تشریف رکھیں آپ آ جائے, کیونکہ آپ جب پین ختم ہوئی, آپ کو لگ رہا ہے آپ جھڑکیں گے, تو ہو سکتا ہے بھی تھوڑی سی موجود ہو تو وہ کیا ہوگی؟ گر جائے گی, کسی اور کے کپڑوں پہ چلی جائے گی. آپ بولیں گے بھائی میں کیا کروں, اس بیچارے کے کپڑے خراب ہو گئے. تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. جی بھائی, آپ کے پاس کیا آیا ہے؟ سوال پڑھ لیا. ٹھیک ہے, کریں جی سوال. بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. رک جائیں, یہ پہلے ہی سے ہاتھ اٹھ گیا. کیا سوال ہے بتائیں, کیا ہے؟ برتھ ڈے مطلب کیا برتھ ڈے کب ہے, برتھ ڈے کب؟ چلے سوال پورا کرنے دیں, ہاتھ نیچے کر لیں. چلے, برتھ ڈے کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ جی چلے آپ بتا دیں. 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول. یہ تو صرف مہینہ پوچھا ہے. 12 تاریخ کو آتی ہے. اور مہینہ 12 مہینہ کون سا؟ زور سے بول, کون سا مہینہ ہے؟ 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول. اس میں مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول. اچھا, اور 12 کیا ہے؟ تاریخ. جی تشریف رکھیں. ان کا جواب بالکل درست. جی, آپ اس کے ساتھ تشریف رکھ سکتے ہیں. تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ 12 ربیع الاول. 12 تو ڈیٹ ہے, مہینہ کیا ہے؟ ربیع الاول. ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ محرم. محرم کے بعد کون سا آتا ہے؟ 3 دن 2. جی, محرم, صفر. اس کے بعد جی اس کے بعد آئے گا ربیع الاول, جس میں ہم نعرے لگائیں گے سرکار کی آمد, آقا کی آمد. جی, ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی. ان کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے, سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. تو پیارے پیارے بچوں, آپ نے دیکھتے رہنا ہے کڈز مدنی چینل. آپ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے مختلف پلیٹ فارمز سوشل میڈیا پر موجود ہیں, وہاں پر کڈز مدنی چینل کے نام سے بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور ہمارا یہ پروگرام بھی دیکھیں, اور دیگر جو پروگرام آتے ہیں وہ بھی دیکھتے رہیں. اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآنک نالج اس میں ہم نعت پڑھنا بھی سیکھیں, ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. ٹیوشن کلاس ہے, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.